Today's scripture reading, please read aloud together. Matthew 5:8. Blessed are the pure in heart, for they will seek God. Lectura bíblica de hoy. Por favor, leamos juntos en voz alta Mateo 5:8. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Buenos días, los niños. Okay. Is this better? Sí. Bueno. Okay. Pues muy buenos días. Good morning. Quería tomar un tiempo nomás para empezar con una oración antes de compartir brevemente la palabra, porque tengo mi amigo que también va a compartir. So I want to take some time to open up in some prayer before I share the word briefly. I won't spend too much time today because I want to let my friend be able to share his story. So would you please join me in prayer? Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te invitamos a nuestra reunión. Heavenly Father, this morning we invite you into our gathering. Padre Santo, te necesitamos en un momento como este que estamos viviendo en este país. Father God, in a moment such as this in our country, we need you more than ever. Padre Santo, por todos mis hermanos y hermanas que tal vez están preocupados, Señor, de su futuro en este país. Father, for every brother and sister who may be worried about their future. Padre, yo te pido que tú nos consagras tu paz. Father, give us your peace. Y Padre, no nomás pedimos por tu paz, pero también por tu justicia. Father, we not only ask for your peace, but also for your justice. Y que Padre, juntos podamos experimentar tu shalom. And Father, together we can experience your shalom. Padre, yo te pido que cada plan del enemigo que tenga contra tu pueblo, Padre, que tú lo destruyas, Padre. Father, any plan from the enemy against your people, Father, would you destroy, thwart the enemy's plans? Padre, pon tu protección sobre tu pueblo, tu iglesia, Padre, tu pueblo migrante. Father, put your protection over your church, Father, over the immigrant community. Y Padre Santo, te pedimos que sigas trayendo tu paz para cada comunidad de la ciudad de Chicago y de este país. And Father, would you bring your peace for all people in Chicago and in this country? Padre, te pedimos esto en tu nombre, Jesús. Father, we ask all this in the name of Jesus. Amen. Entonces seguimos con celebrando la vida dichosa. So we continue with celebrating the blessed life. Y hoy tenemos el cuarto principio. So today is the fourth principle. Este principio se trata de examinar abiertamente y confesar nuestras heridas, nuestros retornos y hábitos a nosotros mismos, a Dios y a alguien con quien confiamos. So this principle focuses on openly examining our hurts and habits and hang-ups and confessing them to ourselves, to God, and to someone that we trust. Y entonces esta mañana yo quería que me acompañaran, si tienen sus Biblias, vamos a leer de Lucas 15. So we're going to be in Luke 15, chapter 15. Y yo quería compartir una historia que yo siento que nos da un poquito de un ejemplo en las Escrituras de cómo es examinar y confesar nuestras heridas. So I wanted to focus, I believe that Luke 15 gives us an example from Scripture of how to openly examine and confess our hurts. Entonces, si pueden ir conmigo a Lucas 15, capítulo 15, empezando en el versículo 11. So we're going to be in Luke chapter 15, starting in verse 11. Tal vez ustedes ya conocen la historia, es la historia del hijo pródigo. So you may already remember, this is the story of the prodigal son. ¿Cuántos de aquí ya saben o más o menos conocen la historia del hijo pródigo? How many of you here already know the story of the prodigal son? All right. So this won't be new. Entonces vamos a empezar, lo voy a leer en español y luego en inglés. Dice así. So I'm going to read it in Spanish and then in English. So it says,
primero en español. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. Al menor de ellos dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que él tenía y se fue a un país lejano. Ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse del estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Antes de que siga, lo quiero leer esa parte en inglés. So before I move on, I'll read that section in English too. Sorry, one second. So it says, Jesus continued, there was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. So he divided his property between them. Not long after, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered all his wealth in wild living. After the younger brother had spent everything, or the younger son, there was a severe famine in the whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. When he came to his senses, he said, how many of my father's hired servants have food to spare, and here I am starving to death? I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. So he got up and went to his father. Entonces seguimos. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta. So if we go back to English. When he came to his senses, this is the younger son, he said, how many of my father's servants have food to spare, and here I am starving to death? I will set out, go back to my father and say to him, Father, I have sinned against you and against heaven. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. So he got up and went to his father. But while the younger son was a long way off, the father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. The son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. En este principio, el cuarto principio, quiero repasar nomás brevemente lo que eran los principios que venían anteriormente. So before we continue to move forward, I just wanted to recap what were the first 3. Entonces el primero era reconocer que yo no soy Dios, admitir que no tengo el poder de controlar mi tendencia de hacer lo malo y que mi vida es insoportable. So realize that I'm not God. I admit that I am powerless to control my tendency to do the wrong thing and that my life is unmanageable.
That was the first principle. Lo segundo era de reconocer que Dios existe, que yo a Él soy sumamente importante y que Él tiene el poder para ayudarme a poder recapacitar mi vida. So earnestly believe that God exists, that I matter to Him, and that He has the power to help me recover. Lo tercero, de tomar una decisión consciente de someter toda mi vida al control y al cuidado de Cristo. So the third step is to consciously choose to commit all my life and will to Christ's care and control. So nos encontramos ahora en esta historia donde el hijo pródigo le dice a su papá, dame lo que me pertenece a mí y me iré. So at this point, we find the younger son tells his father in the prodigal story, basically, you're dead to me, give me my inheritance and I'm leaving. Pero en medio de su vida, en medio de él alejarse de su familia, él reconoce que él tiene necesidad. But in the midst of him leaving his family and rejecting his father, he recognizes that he's actually in need. Y aquí es donde vemos el primer momento o el primer movimiento de reconocer, de tener que examinar nosotros mismos. So this is, in this story, the first moment where we see that the prodigal son takes a moment to examine and confess to himself he's in need. Lo dice cuando él tiene tanta hambre que él decide hasta querer comer la comida de los cerdos, que para los judíos era lo más bajo de cualquier persona que pudiera ser que era hijo o hija de Dios. So at this point, the prodigal son gets to a moment where he's willing to eat the food of not just any animal, of pigs. And for the Jewish culture, we know that would be an abomination for them to do so. Pero él dice, yo no nomás he pecado contra mi papá, yo también he pecado contra el cielo, o he pecado contra Dios. So he not only says, I have sinned against my father, he also says, I have sinned against heaven and my father. Entonces aquí vemos que el hijo pródigo empieza a examinar y confesar sus heridas y su pecado a él mismo, pero también a Dios, y lo quiere confesar con alguien más. So the prodigal son not only is honest with himself in needing to confess to God and to his father and to himself, but actually to act on it. Si seguimos en la historia, él dice, voy a regresar a mi papá, pero no voy a regresar como un hijo, voy a regresar tal vez como un siervo. Tal vez mi papá me reciba como un siervo. But when he decides to go back to his father, he doesn't think of himself as a son. He thinks of himself, maybe my father will take me back as a servant. Maybe my father will receive me as another hired worker, forgetting that he was a son. Para empezar nuestro tiempo, se leyó de Mateo 5:8, que dice, dichosos los puros en corazón porque ellos verán a Dios. So we started off by reading Matthew 5, verse 8, which says, blessed are the pure in heart, for they will see God. Los puros en corazón se refiere a tener un corazón sin división, un corazón centrado, enfocado 100% en Dios. So the pure in heart, what it really is talking about having an undivided heart, a heart that's fully focused, 100% devoted to God. Entonces el hijo pródigo, aunque tal vez en un momento rechazó a su papá, que su papá era muerto para él, reconoció su pecado y tuvo un corazón dispuesto a reconocer el mal que él había hecho para ser recibido otra vez. So although the prodigal son at one moment did reject his father was as good as dead to him by him asking for his inheritance. We see that the son made a change. He went from rejecting his father to recognizing his wrong, recognizing his sin, and wanting to do something different. Estos principios que hemos estado estudiando estas últimas semanas se tratan de hacer esos cambios. Se tratan de reconocer, como se dijo en el primer principio, no soy Dios. En el segundo, reconocer que Dios tiene el poder. El tercer movimiento, de hacer la decisión conscientemente de seguir a Cristo, de someter mi voluntad a Él. So, as we've been going through these principles of celebrating the blessed life, you notice the first one says, I'm not God.
The second one says, but God does exist and he has the power to change my life. The third one says, I'm choosing to consciously commit my life and my will to him to make those changes. Pero para seguir el cambio se requiere tener comunidad, se requiere tener personas con el cual podemos compartir lo que hemos hecho mal o lo que nos está pasando que está fuera de control. But in order to continue that change, to continue that growth, it does require relationship. It does require other people with whom we can share those hurts, we can confess our sins so that we can experience the growth and the change. Por eso no fue solamente que el hijo dijo, oh, confieso a Dios y en mi mente confieso a mi padre y a mí mismo y es suficiente. No, él tenía que ir, enfrentar a su papá, arrodillarse y pedirle perdón. So it wasn't just that the son would confess to himself and to God in his mind, and confess to his father in his mind. It wasn't enough just for him to say it to himself or by himself. He needed to go to his father physically to get on his knees and to ask for forgiveness, to be asked to be reconciled, to be brought back to him. Y es lo que hace. Y lo bonito de esta historia es que antes de acercarse el papá, ya lo vio desde lejos. Y en un momento, en un instante, se puso a correr detrás de él, con sus brazos abiertos para recibirlo una vez más. Y fíjense que en esa cultura, para el papá, para correr de esa manera, era una desgracia totalmente, una humillación. So while the son is far away off, the father sees his son and runs to him without a doubt, without hesitation, throws his arms around him, kisses him, embraces him, receives him. And mind you, this is shameful for the father to do in that culture. For the father to run that way after his son and to humiliate himself in front of everyone else says a lot. Este capítulo de Lucas también cuenta las historias, otras parábolas que Jesús usa para describir qué tan valioso somos nosotros como hijos y hijas amadas de Dios. So Luke 15 has other two parables where Jesus used to describe just how valuable we are to God as his children. Habla de la moneda que está perdida que la mujer busca. Aunque tenga 9 otras monedas, encuentra esa moneda y celebra porque estaba perdida y la encontró. For instance, there's the parable of the lost coin. The woman searches for the one coin even though she has 9 others, but is willing to find that one coin and celebrates when she does because she doesn't want to lose it. She needs all 10. 9 is not enough. O también está la parábola de las 99 ovejas más el uno que se perdió. ¿Se acuerdan de esa parábola? Que dice que deja sus ovejas para buscar la una, para encontrarla y se regocija en encontrar esa oveja aunque tiene 99. Or think about the parable of the lost sheep. A shepherd has 100 sheep, loses one, is willing to leave the 99 to go find the one because of just how valuable the one is. Now you would think you have 99, you lost 1% out of all your sheep. Is it really worth it? And Jesus says yes. Entonces, esta mañana les quiero dejar saber algo claramente. Es de que tu vida es sumamente valiosa para Dios. Tan valiosa para Dios que Él dio su único hijo amado, que dio su vida, derramó su sangre para que ustedes tengan vida eterna que empieza ahora. So I want you, if there's anything you get from this morning, is to know just how valuable you are to God. That God was willing to give his only beloved son for you, that he gave of his life and shed his blood so that you can have eternal life, which starts now. Entonces, para terminar mi tiempo, antes de invitar a mi amigo, quiero que piensen bien, ¿quiénes son esas personas con las cuales ustedes pueden confesar sus heridas y sus pecados abiertamente, sin ocultar nada? So now I want you to consider, who are those people in your life? People you can trust, that you can go, that you can share your hurts, that you can share your pains, your sins, your failures without hiding anything and being vulnerable and honest, but so that you can receive that healing.
Porque la realidad es no podemos hacerlo solos, no podemos caminar solo. Yo sé que a veces es difícil abrirnos y compartir heridas o compartir pecados. A veces nos da vergüenza, o qué dirán los demás de nosotros, o qué pensarán de mí. Soy un líder, soy un papá, soy una mamá, tengo toda una vida, toda una carrera. ¿Qué van a pensar de mí? Now I know sometimes it may not be easy to open up. What will people say? I'm a leader, or I'm a father, or I'm a mother, or I have a whole career, I have a family. Whatever the different things that might create that pressure could keep us sometimes from sharing. Pero yo les quiero animar. Yo mismo tengo esas personas en mi vida con el cual cuando yo me equivoco o hago mal, me dicen, me confrontan, me corrigen. Pero yo lo necesito. Porque la identidad que yo cargo, la identidad que tú mismo tienes, es hijo o hija amada de Dios. But it's important to I have those people in my life who call me out, who challenge me when I do wrong. But there's a reason for that. It's because of my identity, our identity as beloved children. Ya no somos solamente siervos, esclavos. Ahora somos hijos y hijas amados de Dios. Piensen en el significado, en la realidad de tu identidad. Eres hijo o hija amada del Dios eterno, del Dios altísimo. Now I want you to consider your true identity as a beloved son or daughter, just how valuable you are, the worth you have as a child of God. You're just not anyone's child, you're the child of the King Most High, of God Almighty. Entonces tenemos una responsabilidad que viene con esa identidad. There's a responsibility that comes with that identity. Pero una vez más, no caminamos solos, tenemos una iglesia con la cual nos podemos apoyar y animar unos a los otros. But this is why we have the church, because we don't do it alone. We can't do it alone. We walk together to encourage one another. Esta mañana quiero invitar a mi amigo y mi hermano, James. Él va a compartir un poco de su testimonio, de cómo él ha podido examinar y confesar sus heridas con unos y otros, pero también con él mismo y con Dios. So now I want to invite my friend James. He's going to share a bit of his testimony of how he has openly confessed and shared his hurts and hang-ups and habits with those that he trusts. And I will translate for him. Voy a traducir para él. These two? This one? This one? Yeah. And I Okay. can use this one? Yeah? Okay. Okay. All right. Thank you so much. Okay, so yeah, as Ismael said, we're going to be speaking from Principle 4, Celebrate Recovery. Openly examine and confess my hurts, hang-ups, and habits to myself, to God, and to someone I trust. I'm sorry. Go ahead. Entonces, esta mañana voy a compartir mi historia debido al cuarto principio de examinar y confesar nuestras heridas, retornos y malos hábitos con mí mismo, con Dios y con alguien con quien tenemos confianza. Also, I'm going to be speaking from quite a few scriptures, so you all don't have to like flip to each of the scriptures because they're all in different spots. So I'll just say them and then he'll translate and then we can just continue on with my story. Van a ver muchos versículos que voy a compartir esta mañana. No se preocupen de intentar de encontrarlos todos. Nosotros los vamos a leer para ustedes. Okay. All right. Now, for the sake of time, I'm just going to mention certain parts of my testimony. I'm going to skip over certain things because I don't have that much time to talk, and I just want to make sure it connects with the message. So I'll mention what I can in a timely manner. Entonces, esta mañana también haré el intento de no compartir toda mi historia, pero sencillamente las partes que están conectadas a lo que se acaba de compartir en el sermón y también para respetar de su tiempo. All right. Okay, so I moved around a lot when I was a kid, and I didn't really feel like I had a place that I could call home. I was born in Louisiana, and I lived there until I was 6 years old. Yo cuando era niño me movía mucho. Nos mudábamos mucho, había muchos cambios en mi vida. Yo soy del estado de Luisiana y ahí es donde llamé mi hogar a los años de 6 años. Then I moved to Colorado and lived there for 10 years. Then I moved to Texas and lived there for 6 months.
And then I moved to Illinois, and I've lived here ever since. Después nos fuimos a Colorado, viví ahí 10 años y luego a Texas por 6 meses y ahora llamo al estado de Illinois mi hogar. As I was moving to different places, I would deal with different things. I would deal with some issues because of how I looked. I would also struggle with fitting in because I was constantly the new kid. I had friends in all of these places, but I didn't really feel like I had community. Entonces yo batallé mucho porque como yo me veía, también era siempre el niño que se mudaba tanto que siempre era nuevo donde fuera que yo viviera. Entonces no siempre me sentía que yo pertenecía, me sentía solo. So I was raised Catholic, and with all the places I lived in, we would attend a Catholic church. But the last Catholic church I attended wasn't very friendly. Entonces yo fui creado católico y donde fuera que nos mudáramos siempre íbamos a una iglesia católica, pero no siempre me sentí como que yo pertenecía o me recibían bien. At the time, my family was the only African American family going there. Everyone else was Caucasian. Sometimes the people there wouldn't sit next to me, they wouldn't shake my hand, they wouldn't speak to me, and it would hurt my feelings, and this was occurring on a constant basis, and it made me feel like a stranger and a foreigner. Entonces yo vengo de una familia afroamericana y muchos de los templos católicos donde íbamos eran mucha gente americana, güera. Y entonces no siempre me hacían sentir como yo pertenecía porque no me saludaban, no me veían, no me recibían como yo era. So when I was 17, I told my parents I don't really want to go to the Catholic Church anymore because of how I'm being treated, and I just didn't feel welcome. So they agreed, and I stopped going to church because I was feeling hurt. Yo le dije a mis padres, prefiero ya ni ir a la iglesia porque como me están tratando, no me están tratando bien y no me gusta, prefiero no ir al templo para nada. All right, so I would tell myself, if this is what it's like serving God, then I don't want anything to do with him. I remember that when I was going to church in New Orleans, Louisiana, where everyone looked like me, I was being treated nicely. But in Illinois, I was in a church where everyone was Caucasian, and I wasn't being treated well. So I thought to myself, do people only treat each other nicely if they look the same? That doesn't sound like a godly thing to do. Entonces, en mi experiencia, cuando yo iba a la iglesia, cuando vivíamos en Luisiana, porque mucha de la gente se veían como yo me veía, siempre me trataban bien, me sentía que yo pertenecía. Pero cuando me vine al estado de Illinois y empecé a ir a la iglesia, ahí es donde empecé a reconocer, oye, no me están tratando igual. ¿Por qué será que si en la iglesia donde debemos ser uno no me tratan bien? So since I wasn't being treated well in the new church I was attending, this created a wound inside of me, and it was hard for me to get along with some Caucasian people. So I stopped going to church for about 2 years, and it made me think about a scripture, which is 1 John 4, verse 20. For if we don't love people we can see, how can we love God whom we cannot see? Entonces empecé a pensar más, ¿por qué es que cuando voy a la iglesia con la gente americana, güera, por qué es que no me tratan igual si debemos de ser el pueblo de Dios? Entonces pensé en el Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, que dice, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Now, because of my residency background and my religious background, I struggle with isolation, anxiety, loneliness, and depression, and I would constantly confess to myself that I'm a lone wolf. Entonces, por mi experiencia, pasé mucha ansiedad, me sentí aislado y solo, y entonces empecé a reconocer eso y empecé a confesarlo a mí mismo. All right. Fast forward to December 2008. Someone shared their faith with me while I was working at Walgreens. It was a Caucasian man who told me that he's part of a church where they study the Bible and practice what it says.
Entonces en 2008 yo trabajaba en Walgreens, Yeah. en una tienda Walgreens, y ahí un hombre güero americano me compartió el evangelio y me invitó a su iglesia. I continued to talk with that person, and then when I went to their church where there were, and then I went to their church where there were people of different races. They said they were non-denominational, and we studied the Bible together, and then I got baptized. Y entonces empecé a ir a esta iglesia que no tenía denominación, pero vi que había personas de diferentes razas, diferentes grupos culturales, diferentes etnicidades, y estudiábamos la palabra de Dios juntos. As I grew in my faith, I transitioned to other churches for different reasons, and sometimes the other churches helped me grow stronger, but then there were times where I would stop going to church because of church hurt or because of the cares of the world. Entonces, por medio de ese proceso empecé a ir a diferentes iglesias y empecé a crecer más en mi fe, pero al mismo tiempo por problemas mundanas o distracciones de esta vida y también por mis propias heridas, a veces me alejaba de la iglesia. Over time, I didn't build community, and I'd constantly slip back into my habit of isolation. Y en ese proceso empecé a regresar a mi hábito de aislarme. Era mi manera de poder procesar lo que se me hacía sumamente difícil. This started to make me think about this scripture. Hebrews 10, verse 25. Let us not neglect meeting together as some have made a habit, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Y cuando pienso de mi historia, en cómo me aislaba, me separaba del pueblo de Dios, me acordé de este versículo en Hebreos 10, versículo 25, que dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Every now and then, I would confess to God about how I would like to have more community and more Christian friends, but I continued to do my walk alone because I was shy and I struggled with that habit of isolation. Entonces, yo le confesaba a Dios, Dios, yo quiero tener más comunidad, quiero tener más relaciones, pero por mi mal hábito de aislarme, lo que ya estoy acostumbrado, no puedo, necesito tu ayuda. Even though I didn't really have a solid church community, I ended up getting a Christ-centered job where they had us working with at-risk youth. Aunque no tenía una comunidad fuerte, conseguí un trabajo donde trabajaba con jóvenes que tal vez eran un poco vulnerables. We would help the youth with homework, life skills, emotional skills, social skills, and we were also allowed to share our faith with the children. And while I was there, I met someone who ended up becoming a great friend and a great sister in Christ. En ese trabajo, a los alumnos, los estudiantes, los jóvenes, lo que hacíamos es los capacitábamos para tener diferentes habilidades emocionales, relacionales, les ayudábamos con su tarea. Y en medio de ese trabajo, también conocí a una buena amiga. Her name is Jasmine, and she's half white and half Asian. Both of us were going through difficult times when we met, and the Christ in her was able to help me, and the Christ in me was able to help her. Mi amiga se llama Jasmine. Ella es mitad asiática y mitad americana, güera. Pero en medio de nuestra relación, de nuestra amistad, Cristo dentro de mí pudo ayudarle a ella y el Cristo dentro de ella le ayudó a mí. I thought that it was interesting how God was using her in my life. I was very quiet and I wasn't very social, but she was very social and very talkative, and we formed a solid friendship that has lasted 10 years. Fue interesante porque en la manera que Dios obró, porque yo soy muy reservado y ella es muy extrovertida, pero en medio de esa amistad hemos podido tener una relación tan fuerte que ha durado por 10 años. I know that most people get a mentor or accountability partner that's the same gender or the same race, but that's not what happened with me. Yo sé que muchas veces muchos consiguen una pareja de contabilidad que sea de tu mismo género, o sea, hombre con hombre, mujer con mujer, y también que tal vez sea de tu misma cultura.
I did have some male friends who were the same race as me over the years where we would be accountable to each other, but those friendships didn't last. Ahora, nomás para aclarar, sí tenía otros amigos de contabilidad que eran de mi misma raza con el cual teníamos amistades, pero no duraban. So I confessed to Jasmine that I struggled with trusting people and being mistreated because of my ethnicity. I also let her know that my past experience influenced the way I behaved, and she was very understanding. Ahora, a Jasmine yo sí le dije claramente que era difícil para mí abrirme con alguien que no era de mi etnicidad por mi experiencia y también en compartir otras cosas. Something that Jasmine taught me was the importance of humility and vulnerability. She taught me this by telling me what she struggled with first in her own life, and then she made me feel comfortable to tell her what I struggled with within my own life. Ella me enseñó lo que era ser humilde y vulnerable para compartir la necesidad de abrirme con alguien con quien tenía confianza y a la vez ella también me enseñó cómo hacerlo por medio de nuestra amistad. So we would pray for each other and treat each other like brother and sister, and this made me think of this scripture, James 5, verse 16. Confess your sins to each other and pray for each other that you may be healed. Entonces, por medio de esta relación, nos veíamos como hermano y hermana para mantener ese respeto, pero igual había ciertas cosas con las cuales yo sí podía confesarle y orábamos por uno al otro. Y me acuerdo de este versículo en Santiago 5, versículo 16 que dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. I understand that situations like this you have to use wisdom, and we did use wisdom. I also understand that everyone's walk and journey is different. I'm just grateful that God used this person as an accountability partner for me because she had a significant impact on my life. Ahora, quiero decir una vez más que tener este tipo de relación íntima hay que tener mucha sabiduría. Reconozco eso, pero a la vez le doy gracias a Dios por proveer a alguien en mi vida con el cual pude tener este tipo de relación. She introduced me to other Christians that are now close friends of mine. She also led me to another church that strengthened my walk. And even now, she's helped me connect with other groups of Christians at other churches. Ella me introdujo a otros amigos que ahora son buenos amigos míos. También nuestra amistad fortaleció mi trabajo porque fortaleció mi fe y también sigue fortaleciendo mi vida hoy. By being friends with her, I learned how to treat other women who are in Christ, and there are two scriptures that I think of when it comes to her. Gracias por medio de nuestra amistad, ella me ha enseñado cómo es tratar a otras mujeres en Cristo y me hace pensar en esos dos versículos. Galatians 3, verse 28. There is no longer Jew or Gentile, slave or free, male and female, for you are all one in Christ Jesus. Ya no, Galatas 3, versículo 28. Ya no hay judío ni judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. And the other scripture is 1 Timothy 5, verse 2. Treat older women as you would your mother, and treat younger women with all purity as you would your own sisters. Y la otra es 1 de Timoteo 5, versículo 2. A las ancianas, trátalas como una mamá, y a las jóvenes, trátalas como hermanas con toda pureza. When it comes to selecting certain friends, you have to use wisdom, and the best way you can do this is by staying mindful of this scripture. Ahora, cuando estás eligiendo una persona que va a ser tu amigo o tu amiga para este tipo de recuperación, pensé en este versículo. Matthew 7, verse 20. Just as you can identify a tree by its fruit, you can identify people by their actions. Verse 20? Yeah. Okay. Así, Mateo 7, versículo 20. Así que por sus frutos los conocerán. God knows what you need more than you do. He knows we may be in pain because of things that have happened in the past,
and He may send someone to you that you wouldn't expect to help you. Dios conoce nuestras heridas, nuestro pasado, entonces Él está conscientemente de la persona con la cual Él te va a enviar para, en tu proceso de recuperación y sanación. Since I'm an African American male, I didn't always feel like I was allowed to express how I'm feeling, but since God blessed me with this sister in Christ, she helped me with the process of healing, recovering, and letting me know it's okay to share my emotions instead of suffering in silence. Algo que tienen que entender en esas sociedades, como un hombre afroamericano, no siempre puedo compartir mis debilidades, mis emociones, mis sentimientos, pero mi amiga Jasmine me ayudó a aprender cómo poder hacerlo. To conclude, because of how God used her, I no longer feel like a foreigner, and my friendship with her makes me think of this scripture. Ahora, para terminar, por medio de nuestra amistad, yo ya no me veo como un extranjero, un extraño, como lo hacía antes. Y me hace pensar o me acuerda de este versículo. Ephesians 2, verse 19. So now you Gentiles are no longer strangers and foreigners. You are citizens along with all of God's holy people. You are members of God's family. Efesios 2, 19. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios. God's family is diverse. If I would have said to myself that I don't want to be friends with an Asian woman because of her race or her gender, then I would have blocked God's blessing. Si yo hubiera dicho, porque la familia de Dios es diversa étnicamente, culturalmente, y también hay hombres y mujeres, si yo hubiera dicho, yo no puedo ser amigo con ella porque ella es mujer y es asiática, es medio asiática y medio güera, no podemos tener una amistad. And this is the last scripture I'd like to share. Matthew 25, verse 34 through 35, and verse 40. In verse 34, then the king will say to those on his right, my Father has blessed you. Come and receive the kingdom that was prepared for you before the world was created. Verse 35, when I was hungry, you gave me something to eat, and when I was thirsty, you gave me something to drink. When I was a stranger, you welcomed me. Verse 40, the king will answer, whenever you did it for any of my people, no matter how unimportant they seemed, you did it for me. Mateo 25, empezando el versículo 34, dice, entonces dirá el rey a los que están a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento. Verse 42? Yeah, verse Okay. 40. Y luego, versículo 40, el rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Thank you. You're welcome. So I'm very grateful for Jasmine. I'm grateful for the family of believers, and I'm grateful for my relationship with God and how He helped me recover. Thank you. Okay. Thank you. Entonces, estoy agradecido por mi amiga Jasmine, estoy agradecido por el pueblo de Dios aquí y cómo Dios por medio de estas relaciones me ha ayudado a sanar y recuperar. Gracias. Thank you so Thank much. you. Thank you. Yeah, no problem. I'll just close in prayer if that's okay. Voy a terminar nuestro tiempo con oración. Quería decir también, quería decir, ojalá que por medio de la historia de mi hermano James puedan ver cómo él en su historia empezó a reconocer sus heridas, confesarlas con él mismo, con Dios y con alguien con quien él confía. Y ese proceso le ayudó a llegar a un tiempo como se encuentra ahora en su vida, donde sigue su proceso. No es un proceso que se termina, pero más bien es un proceso de ciclos, pero requiere tener esas amistades o esa amistad donde podemos ser vulnerables.
So I just wanted you to, hopefully you caught through James's story that this process of openly and examining our hurts, habits, and hangups and confessing them with ourselves, with God, and with someone that we trust that is safe to do so, that it's appropriate to do so, does lead to that change, does lead to that growth, and it's an ongoing process. So, gracias, James. Thank you, James. Yeah. All right, let's pray. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más por este tiempo juntos. Father in heaven, once again, we thank you, Lord, for this time together. Padre, gracias que tú eres un Dios tan paciente y amable y tierno con nosotros. Father, thank you that you are a God who is patient and gentle and kind with us. Padre, gracias que este proceso de poder examinar y confesar nuestras heridas, los malos hábitos, Padre, es parte de tu obra en nuestras vidas. Father, we recognize that the work of teaching us, that you're teaching us how to examine and confess our hurts and our hang-ups and our bad habits is part of the work. Padre, danos más de tu Espíritu Santo para poder hacer este trabajo y crecer. Father, give us more of your Spirit so we can continue to grow, continue to change. Padre, queremos poder vivir esa vida dichosa, esa vida, Señor, bendecida. Father, we want to live that blessed life, Lord, in you. Así que, Padre, te damos gracias por tu pueblo lleno de personas y familias diversas de todo el mundo, diferentes culturas, diferentes grupos. Señor, gracias por tu pueblo tan grande. Father, we thank you for such a diverse family, Lord, that the family of faith includes people from all over the world, from all cultures and people groups and ethnic groups. Father, we thank you, Lord, for placing us in this family. Así que, Padre, sigue bendiciendo Bethany, sigue bendiciendo la obra que está sucediendo aquí en medio de mis hermanos y mis hermanas. So, Father, continue to bless the work that's being done here at Bethany. Lord, continue to bless them. En el nombre de Jesús te pedimos esto. And it's in Jesus' name that we ask all this. Amen.